Ninsabu live mill-iskola primarja ta' San Gwann li tifforma parti mill-Kulleġġ Santa Clara fejn qed isiru l-attivitajiet għal aktar għarfien dwar l-ilma. Miegħi għandi l-sirmas tal-iskola Sur David Karwana li se jgħidilna aktar dwar l-attività li qed issir f'din l-iskola. L-attività tal-lum tirrigwarda il-Water Explorer Campaign li hija attività internazzjonali biex ikunaw għarfien dwar kif tista' ma taħlix ilma. Issa fl-iskola tagħna għamilna dan il-Water Festival u hawn ħafna stazzjonijiet, stations li qegħdin jagħtu knowledge fuq kif inti tista' ma taħlix ilma. Hemmhekk fejn hemm il-video għaddej hija diska li għamlu t-tfal tal-iskola tagħna li tajt Close the Tap and Join the Rap. Kitba minn waħda minn t-tfal tal-iskola, kif ukoll mużika minn xi staff tal-iskola. Hawnhekk għandna kif tippurifika l-ilma ħalli jkollhom idea l-ilma li nistgħu nixorbu jista' jiġi purifikat. Ovvjament, irid jgħaddi ħafna iktar drabi mill-filter biex ikun jista' jinxtoroq. L-iktar ħaġa interessanti li għandna hija il-time capsule hawnhekk. Time capsule fejn in-nies se jiktbu dak li jaħsbu is-sitwazzjoni tal-ilma f'Malta. Is-sitwazzjoni tal-ilma f'Malta qiegħda għalissa fil-fatt Malta kif taf is-supply ta' Malta tittieħed minn Rivers Moses. Jiġifieri jekk ikonna xi spillage ta' żejt fil-Baħar Mediterran, aħna għandna ilma biss għal xi 3 ijiem. U dik is-sitwazzjoni f'Malta. Għandna wkoll hawnhekk kif jistgħu jikbu n-nies, x'jistgħu jikbu li jridu li ħajmorru fit-time capsule. Il-time capsule se tinfetaħ 25 sena oħra u ħatindifen f'din il-parti tal-iskola u hekk għadna ta' tifirna l-ofra. Magħha wkoll kull student tal-iskola se jikteb dak li jixtiequ. Pratikament, fuq affarijiet għandna section tal-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ilma u l-affarijiet tagħhom personali. Ħajjiġu merfuwajn ġew container li huwa watertight, ħatinfetaħ 25 sena oħra u peress li bħalissa niggrupjaw it-tfal bi klassijiet. 25 sena oħra klassijiet ma jkunux jgħoddu, allura se nagħmluhom bl-ID card numbers tat-tfal u tinfetaħ 25 sena oħra. Mela, hawnhekk għandna tank li għamilnieh forma ta' minion. Dan kif hemm fir-ritratti żebgħu it-tfal se jilqa' l-ilma tal-bejt u ħajkun ftit elevat fil-fatt hemm il-mejda qiegħda l-istampa tiegħu hemmhekk. Se jkun ftit elevat u mill-ilma tax-xita se jibdew jistaqgħu pjanti li jkunu żeraw it-tfal. Fuq din in-naħa hekk għandna water games imma water games differenza. Jirbaħ min ma jaħlix l-ilma. Jiġifieri biex jieħdu l-ilma min-naħa għall-oħra imma titwaqqa l-inqas ilma. Min iwaqqa l-inqas ilma huwa dak il-grupp li jkun rebaħ. Ovvjament ħafna iktar logħba. Wara din il-logħba jekk inkomplu sejrin hawnhekk. Għandna l-virtual reality din in-naħa, però I will trust you. I will trust you. Mela, the first one will get the water in the cup. Issa. Oi, oi, oi. Issa, you have to put the cup on your head. On your head. Hey!
nizzila u jitfalu fuq raqqaw l-ilma fit-tazza tiegħu. Fuq rasek, mela, it's cooperation, go down. Hekk! Cooperation! Cooperation! Dritta sal-kolla, le, stay in a straight line. Go, stay in a straight line, eja. Inti mor wara, għat il-qams. Għawek naddu għal-parti fejn għanna l-virtual reality. Fara, għek ovvijament qed jaraw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ilma, x'jaraw l-ilma minn fejn ġej anke f'pajjiżi oħrajn differenti għal Malta. Dawn is-sessions qed ikunu ta' kwarta kull waħda mbagħad jinbidlu u jmorru stations oħrajn. Mela ħanaddu issa l-stations oħrajn. Mela l-konstruzzjoni li kamilniha. Għawek ħadna sem fil-MRO tar-robotics li kien sar fl-MFCC. Dan huwa proġett ta' tfal li għamlu tfal għawek u bħalissa qed jaħdem. Din hija reproduction tal-iskola, din hija l-iskola u din hija triq tal-iskola. Sa triq tal-iskola qiegħda f'niżla. U hawnhekk għamlu device li tingħalaq it-triq kollox jitħaddem bil-tablet. Tingħalaq it-triq jinżel l-ilma hawnhekk, jiġi pumpjat u jintuża l-iskola. It-tfal ħadmu ħafna dan il-proġett u marru dejjem ħafna fl-immarru xarret. So basically, this is our school street, and every time it rains, we realize that we've been wasting a lot of water. I'm sorry. So basically, this is our school street, and we realize that every time it rains, we've been losing a lot of rainwater. So we invented this machine. Every time it rains, the rainwater comes all the way and this gate automatically opens. Then the rainwater comes inside the drinking water. The pumper, when it feels that there's too much water, it pumps the water on the way to the pumping station. The pumping station sends the water to our church so that they can clean it, to our school for flushing in the toilet, and to the garden for garden. She can explain more. I don't know where she left off. Yeah, she explained very well. Okay. Okay, we can move to another station. Bella, sta spiegare. Għawek il-tfal ta' kull klassi differenti għamlu
Leftovers recipe book. Dan it-twinjaw ma' skola l-Ingilterra, fil-fatt bida Junior School fil-UK, fejn inti biex tifranka l-ilma, mux li kelli kollu. Għad ispiegaw għantom? Li kelli kellek ma taħliħx. U per eżempju tiġi ċekkja. Kellek patata taħliħ 25 liters tal-ilma. U bata għawnek għanna wkoll għanna il-din. Għanna ħafna riċetti. Għawnek għanna collaboration li għamlu il-klassijiet tal-year 6s u daw ħajbatu għamil Polanda. U għawnek wara kull itra għanna il-ritratti. Bat għawnek għanna xirafa tfali jirdu pjaċir jirabu. Mela, tidu tispiegaw x'intom tagħmlu? Mela, each drop counts. This mixture is basically made out of some paper and some water. You put them in the bleeder, and then you mix them for 2 minutes. Then it becomes white, this mixture. Then you can, to make them in colors, you can add some food coloring. We added blue, and then you can make them in shapes. And then you have to let them dry and put a seed inside them from these types of seeds. Then when they dry, they become like these, and you can put them under the soil so that the paper becomes compost and it joins the soil. Then the seed, it grows a sunflower, and you can take them from here. Għaw ġew taħt is-siġar għandna l-outdoor classroom, u fl-outdoor classroom għandna reading session lit-tfal. Għawek għandna kodba li huma relatati mal-ilma. Dan il-vjaġġ ta' Mila konna għamilnieh fis-skola fejn konna, dan huwa kollu xogħol ta' tfal u tal-allima tagħhom. U bħalissa qed jaqraw allura ħanżommu lejhom. Għawek għanna u koll planting session ta' tadam li kull minn ġinsa ta' juhu pjanta minn ta' tadam u l-iskop ta' dan huwa li inti tikol lokali. Klassi minnhom fuq għandna quiz bit-tablet. Mela nistgħu mmorru? Okay. Mela, bejħatu ieħor dan huwa il-Water Festival tagħna, kellna turnout tajjeb ħafna. Nisperaw li ma tkunx l-aħħar proġett li nagħmlu għall-iskola ta' San Gwann.